Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, today we're going to learn about English phonology. We back again for the same subject. And I think for the last week, we have learned about why we should study English phonology. So I hope you all understand because this is the kinds of the subject of the important things that you have to know related to the pronunciation, right? So for English phonology subject, it is related to the theory and practically. So most of the contents of this English phonology, it is about theory. So we combine next for theory and practical. So today we will study about chapter 1 is definition. So we are in a meeting 2. We will clarify what kinds of the definition in chapter 1. Okay, we step to the next slide. So in the chapter 1, there is a phone, allophone, phoneme, phonetic, phonology, accent, and dialect. So pay attention, phone, not phone, but phone. We pronounce F, phone, allophone, phoneme, phonetic, phonology. Okay, so P and H we pronounce F, phone. So yeah, those are the most important thing that you have to know. This is the basic one before we step to the others learning. So the next slide. So from the Longman Linguistic Book for definition of phonology has a prefix. Jadi ada awalannya dari phone. Phone. That is from Greek. Dari Greek. Greek it means from Yunani. So it means sound. So phone it means sound. Logi it's logos, ya. Ini logi it's logos. It means ilmu. So ilmu study about sounds. Okay. So in number 1, phone is a sound of work, sound of word. Phone is individual member of phoneme. Okay, within phonetics, a phone is a speech sound or gesture considered a physical even without regard to its place in the phonology of a language. And a speech segment that possesses distinct physical or perceptual properties. And the third, the basic unit revealed via phonetic speech and analysis. So the point of this slides is about phone. Phone it means sound of word. Oke, jadi dia semacam bunyi dari kata tersebut. Itulah yang dinamakan phone. And then the next is the English alphabet has 26 letters, but there are over 40 different speech sounds, 5 vowels, 21 consonant letters of the alphabet, about 20 vowel sound and 24 consonant sound depending on dialect.
So if we are counting of this number 20 and 24, it's about 44 sounds ya. Jadi ada 44 sounds. So the sounds ini mempunyai symbols. It means phonetics ya. Inilah yang dikatakan huruf-huruf phonetics. Okay, and then the next allophone. We study here about allophone. Allophone is variation of sound. Allophone is whole members of phoneme which have any variant of sound. Variant it means variasi. Variasi it means bermacam-macam atau berjenis-jenis, bermacam-macam bunyi. So bervariasi ya. The phoneme can be studied in two ways. Ada dua cara phoneme kita belajar tentang phoneme. Yang pertama adalah as independent sound T and D, and for example bright and bright. Pada saat kita ucapkan bright, maka yang diucapkan terakhir adalah D. Pada saat kita mengucapkan bright, berarti dia adalah ucapan yang terakhirnya adalah T. Nah, ini hampir sama di sini. Itulah yang dikatakan independent sound. Jadi ada bright, ada bright, ada huruf T akhir dan ada huruf D akhir. And the second, as a variant of sound, example, let us, and let them. Let us and let them. Sound T, pronounced differently as two variant as one sound T. It's called allophone. Jadi perbedaannya di sini pengucapannya berbeda, padahal sama ya, let us and let them. So let us bukan let us ya, ini let them. Ada pengucapan huruf D and T di sini. I mean soundingnya, bunyi yang kita dengar itu bunyi huruf D ya dengan bunyi huruf T. Pada saat diucapkan dengan kata us dengan them itu berbeda pengucapannya. Let us and let them. Ada yang jelas T-nya, ada yang samar-samar hampir mirip D. Maka itulah yang dikatakan variation of sound. Sama kalau saya mengatakan kalau saya mengatakan cat. Wait. Ya. Yeah. Cat. Ada yang mengatakan cat, ada yang mengatakan cat ya. Dengan ada di sini apostrofnya huruf H biasa ya, ada angin yang keluar sedikit dari mulut, mengatakan cat. Ada yang mengatakan cat. Jadi inilah yang dinamakan variation of sound. Bunyinya itu, suaranya itu berbeda, berbagai macam. Maka itulah yang dinamakan allophone. So allophone is variation of sound. Okay, and the third, phoneme. Phoneme is basic unit of sound. Phoneme is the basic unit of sound, or the minimal unit in the sound system of language. Jadi bagian terkecil dari bunyi. Itulah yang dinamakan phoneme. For example, a book. Di sini hurufnya ada 1, 2, 3, and 4. Tapi pada saat kita mengucapkan book ini, itu ada 3 sound yang kita dengar, yaitu B, U, and K. Book, ya. Jadi bukan book tapi
book. So when I pronounce the word book, ya, yang kita dengar ada 3 sound yang kita dengar di situ. B, ada 3 fonem, yaitu B, U, and K. Phoneme is a sound unit. Jadi dia bagian terkecil dari bunyi. Bunyi dari book itu sendiri ada 3 fonem. Okay? I hope you all understand about this. And the phoneme is a functional unit. It is used in speech to distinguish one word from another. For example, jadi ini phoneme mempunyai fungsi untuk membedakan satu kata dengan kata yang lain. Misalnya, said dengan said, ya. Pada saat when we pronounce said dengan we pronounce said, itu membedakan fonemnya. Ada yang hurufnya I and said, 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 said. Okay, and the sleeper and sleepy antara L dengan I. Sleeper and sleepy I. So that's the different phoneme and I. And then bath and both. Vowels bath dengan O, both. So the phoneme can have a distinguishing function. Okay, understand, yeah? Yeah, I hope you all get it, what I mean. So phoneme is the basic unit of sound. The basic unit of sound. Okay? And the fourth, about phonetics. Phonetics is the study of the sound of human speech. The study of the sound of human speech. Jadi, mempelajari bahasa dari pengucapan manusia itu sendiri. Jadi, when we pronounce the sound, when we pronounce the symbols, and then through the sounds, we calls phonetics. So, the symbol like sh, yeah, sh. So calls phonetics. Jadi kalau kita pronounce huruf sh, and that's our phonetics. Okay, it is important that you keep in mind that we are not interested in letters here, but in sound. Okay, jelas ya. Jadi keep in your mind. Jadi ingat bahwa kita tidak belajar tentang letters di sini, tapi belajar tentang sound. Okay, and sudah mengerti ya? Okay, do you get it? The study of the sound of human speech. Pada saat orang mengatakan sh, maka itu adalah phonetic. Okay, and huruf-huruf itu adalah phonetics. Soundnya ya. And oral languages, there are 3 basic areas of study. Di dalam phonetic ada 3 macam oral languages. Perhatikan, there are 3 basic areas of study. Ada yang namanya articulatory phonetics, acoustic phonetics, and auditory phonetics. Apa perbedaan dari 3 ini? Please, let's see. Articulatory phonetics is the study of the production of speech sounds by the articulatory and vocal tract by the speaker. And the second, the study acoustic phonetics, the study of the physical transmission of the speech sound from the speaker to the listener. Auditory phonetics, the study of the reception and perception of speech sound by the listener. Okay, so I want to make it clear. So wait,
So, articulatory phonetics. The study of the production of speech. The study of the production of speech sound by the articulatory and vocal tract by the speaker. For example, saya adalah speaker ya, and you are in listener. Jadi saya speakernya, you adalah listener. So if I say please pay attention, so kalimat please pay attention, it's articulatory phonetics. Please pay attention. Yang saya ucapkan tadi itu adalah articulatory phonetics. When the speaker say or when the speaker produce the speech sound. And the second, acoustic phonetics. The study of the physical transmission of speech sound from the speaker to the listener. Ketika saya mengucapkan kalimat itu, you yang mendengarkan. When I say the sentence and to transfer to you, it means acoustic phonetic. Jadi ketika pembicara mentransfer kalimatnya ke pendengar, maka itulah yang dikatakan acoustic phonetics. Ya. And auditory phonetics. The study of the reception and perception of speech sound by the listener. Jadi how the listener, bagaimana pendengar ini atau kalian sebagai pendengar itu menerima dan memahami apa yang kalimat saya tadi katakan. Jadi itulah yang dikatakan auditory phonetics. Oke? Ya, saya harap you get it what I mean. So next we practice the definition of those phonetics. Okay, next about phonology. Phonology is the study of the sound system in language. Okay, good. Phonology is the sound system in language ya. Jadi phonology itu adalah belajar atau ilmu tentang sistem suara, atau ilmu tentang sistem bunyi dari bahasa. Sistem bunyi itu apa saja? Sistem itu apa saja ya? Ya, itulah yang dikatakan sistem bunyi. Sistem bunyi yang kita gunakan itu ada di vokal organ kita, bagian atas ya, vocal tract. Ada mulut, ada hidung, ada tenggorokan ya, yang memproduce the sound, ada intonation, bagaimana cara mengucapkannya, bagaimana cara mengeluarkan atau memproduce the sounds of the letter. Ya, itulah yang dikatakan phonology. Phonology is the study of the sound system in language. And then how speech sounds are organized in the mind and used to convey the meaning. Jadi bagaimana kita mengorganize kalimat yang akan kita keluarkan, yang kita pikirkan di otak lalu keluar ke mulut. Itulah yang namanya proses phonology itu sendiri. Jadi phonology can be related to many linguistic disciplines, including psycholinguistics, cognitive science, sociolinguistics, and language acquisition, dan lain sebagainya. Masih ada lagi, masih banyak. Jadi phonology itu adalah belajar tentang bagaimana sound system atau sistem suara itu dalam bahasa. Oke. Jadi misalnya di bagian psycholinguistic kan berbicara tentang mental dari
mental seseorang untuk bagaimana dia bisa mengatur atau mengucapkan kalimat supaya kalimat itu ada maksudnya gitu. Jadi orang yang berbicara itu ada meaningnya gitu. Itu yang dikatakan psycholinguistik. Kalau misalnya berbicara baru tidak ada meaningnya, ya mungkin itu ya perlu dikonekkan lagi antara saraf-saraf yang ada di otaknya, itu nyambung tidak dengan otak dan apa yang kita ucapkan gitu. Cognitive science, sociolinguistics, ya perlu yang namanya kita belajar tentang phonology. Bagaimana kita berbicara kepada masyarakat, bagaimana kita berbicara kepada lawan bicara kita, bagaimana kita berbicara kepada siapa saja yang kita ingin temani berbicara, itu harus mengetahui tentang phonology itu sendiri. Nah, yang saya katakan tadi, phonology ada masuk tentang intonasi. Bagaimana kalau kita mengucapkan tentang seperti ini ya, pisang itu dimakan monyet, sama dengan kalau saya katakan pisang itu dimakan monyet. That's the different intonation, different stress, tapi in different meaning. Pisang itu dimakan monyet. Nah, yang fokusnya adalah pisang. Pisang itu dimakan monyet. Nah, fokusnya adalah monyet. Nah, itulah yang dinamakan belajar tentang phonology itu sendiri. Oke? Sama seperti itu. Oke? And accent and dialect. Ya, mungkin ada beberapa yang ingin bertanya. Sudah ada di kepala kalian masing-masing. I know you all. Mungkin ada yang mau bertanya, memperjelas ya. Let's see next ya. Accent and dialect. Jadi kita bagian terakhir ini di nomor 6, accent and dialect. Ini masuk dalam pengucapan kita ya. Terlibat yang namanya phonology in sociolinguistics. Jadi, an accent is a part of dialect and refers to the way how people pronounce specific words and phrases. This is the manner in which different people pronounce words of the same language differently from each other. Kita lihat dulu dialect, ini refers to a variety of the language, includes difference in grammar, morphology, vocabulary, syntax, pronunciation among different versions of language. It's the type of certain language which is derived from the primary language. Jadi accent and dialect itu berbicara tentang how to pronounce, bagaimana cara memproduce the sound itu sendiri dengan berbagai accent dan dialek. Nah, perbedaannya adalah dialek itu adalah variasi bahasa. Variasi bahasa itu ada berbagai macam bahasa. In Indonesia itu banyak bahasa. Ada Bugis, ya, ada Bugis, ada Makassar, ada bahasa Konjo, ada bahasa Selayar, ya, itu dan lain banyak sekali. Majene, ya, Mandar, itu ada juga dialek-dialek tersendirinya. Makanya dia masuk dalam kategori variation of the language. Dialek and accent itu sendiri adalah bagian dari dialek atau refers to the way how people pronounce. Jadi pada saat saya mengatakan mau kemana, nah itu adalah dialek dari bahasa Bone, ya, dari suku Bone, ya, dari suku Bugis, bahasa Bugis. Nah, itu dialek dari bahasa Bugis. Pada saat mengatakan mau kemana, nah itu accentnya mau kemana, alunan atau melodi dari kalimat tersebut, itulah yang dinamakan accent. Ngerti ya? Oke, deal? Aman?
Jadi dialek itu adalah a variation of the language, bahasa Bugis, bahasa Makassar, bahasa Konjo ya. Accent itu sendiri adalah kalimat yang kita ucapkan dengan melodi tertentu dari bahasa apa saja misalnya. Ya, the next, we study about English here. We have to know the difference, perbedaan antara British and American. Oke, terdapat perbedaan ejaan. Tentunya, mengapa kita mengatakan British and American? Tentunya ada yang dinamakan history of English linguistic. Jadi ada sejarah mengapa dikatakan British and American. Ada yang namanya bahasa Inggris dari Inggris dan bahasa Inggris dari bahasa Inggris Amerika. Jadi ada sejarahnya. Mungkin akan kalian dapatkan di History of English Linguistic ya. Oke. Ya, ada 3 dari yang saya tekankan di sini, bahwa perbedaan British and American itu ada 3 perbedaan. Ada perbedaan ejaan, terus perbedaan kosakata, dan perbedaan gramatika. Grammatical. Ya, perbedaan ejaan di sini kita bisa lihat ya, O dengan I dengan E. Di sini contoh anemia, diarrhea, and encyclopedia. Anemia ini di sini terletak di I-nya. Ini cuma E. Diarea di sini E, cuma E, di sini O, oe. Oke. Jadi itu berbeda. Jadi maybe some of you mendapatkan kata yang mungkin dianggap salah, tetapi itu betul. Mungkin karena ejaan dari British kah atau American. Jadi harus kita tahu juga ejaannya. Ini hanya sepintas ya, sepintas. Lalu saya ingin mengatakan bahwa dari British and American itu ada perbedaan. Contoh juga T dalam bentuk past participalnya ya, burnt and ed. Jadi misalnya dalam bentuk past tense-nya burn, di sini kalau American dia ed. Kalau British dia diakhiri dengan kata T. Terus ejaan NC dengan NC. L. Is dengan is. L. Ya, enroll, fulfill, skillful. Enroll, fulfill, skillful itu berbeda ya. Ya. Ini meter kalau di American. Fibre, tapi baca fiber ya, and fiber, tapi tulisannya berbeda. Y contoh tire and tire. Oke. And the next, perbedaan kosakatanya juga ada dari Inggris English UK dengan English American. Ini artinya British and American. Ya, trouser and pants. Ya, misalnya ya seperti ini berbeda tapi sama artinya. Flat and apartment. Oke. University kalau dia dari British, and college kalau American. Holiday untuk British and vacation kalau American. Oke. Bisa kalian lihat di sini perbedaannya. Silahkan dipelajari. Football ya, football kalau dia British. Soccer kalau di American. Shop, store. Biskuit dengan cookie. Jadi biskuit kalau kue-kue ya. Kue-kue kalau dia di cookie, di biskuit di British, kalau di American dia cookie. Oke, the last is perbedaan grammatical. Jadi bahasa American itu atau kata benda menyatakan kumpulan atau collective noun, itu dikatakan the band is playing. Tapi kalau di British, the band itu jamak. Jadi bisa jamak, bisa tunggal kalau di British. Jadi the band are playing. Oke, kalau di American dia nyatakan bahwa the band itu adalah tunggal.
British is jamak. Nah, selain itu gaya formal. Kalau saya perhatikan di sini, British itu adalah lebih formal daripada American. Jadi, okay. And then the third, penutur di Amerika mempertahankan penggunaan gotten. Ya, kalau kata kerja ketiga, American menggunakan gotten sebagai bentuk lampaunya, gotten. Tapi kalau di British ya tetap got ya. And kata nidan itu lazimnya biasanya di British. Kalau di American menggunakan don't need tuh, kalau di British nidan. Dan kata depan pun bisa berbeda. Kalau di British menggunakan at, dan kalau menunjukkan waktu ya at, and then sementara di American menggunakan on pada waktu dan in pada tempat. Kalau di British sama-sama at, mau tempat mau waktu itu menggunakan at. Okay, I think that's all for today. I hope you all understand about this many kinds of the knowledge that you have given to you. So I think don't wasting your time for doing the other something like yang tidak berguna. Silahkan dipelajari yang betul-betul ini memberikan ilmu yang luar biasa ya. Tadi saya mau ulang lagi kembali, kalau dia phone itu the study of the sound of word. Kalau phone itu adalah the sound of word. Oke, kalau ini the study the sound of the word. Kalau allophone is variation of sound. Kalau phoneme the basic unit of sound. And phonetic the study of the sound of human language. Phonology the study of the sound system in language. Kalau ini kalau phonetic tadi the study of the sound of human language. Kalau phonology the study of the sound system in language. And accent and dialect. Dialect is variation of the language, and accent is part of the language, or how the speaker to pronounce the words dari dialek tersebut. Nah, fonetik juga ada 3 di situ tadi. Ada articulatory phonetic, acoustic phonetic, and auditory phonetic. Jadi ini kalian akan latihan. Silahkan dicatat apa-apa saja yang saya sudah sampaikan, dan wait my instruction in the WhatsApp group. Okay, I think that's all for today. Thank you very much about the chapter 1. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.